Ordinansa nga mag-regulate sa mga kalihukan sa barangay aprobado na sa second and final reading atol sa gipahigayon nga special session sa Sangguniang Panglungsod ning Dakbayan sa Osamis, Miyerkules Pitsa 21 ning bulan sa Agosto 2024. An ordinance regulating the conduct of activities, programs and festivities in the 51 barangays of Osamis City. Sa wala pag i-approve sa konseho ang maong ordinansa, gipahigayon ang public hearing usa ka adlaw sa wala pa ang special session sa konseho para sa maong ordinance. Din gitambungan kini sa mga barangay official, business sector, religious organization, private organization ug uban pa. Ang maong ordinansa nagtumong kini sa mga kalihukan sa barangay og 7 ka adlaw sa dili pa ang programa og kalihukan kinahanglan nga mokuha daan og permit sa opisina sa mayor aron masayran kung tugutan ba kini o dili kay aduna kini mga penalty. The penalty of fine shall be imposed on all identified participants of the event who will continue to participate in the activity or refuse to leave despite notice that it is unsanctioned and unlawful. So what does this mean? So whenever our local police force, for example, will have noticed that in some specific barangay an unsanctioned or an unlawful activity is being undertaken, the police force will go over there immediately. So dili mo arrest si local police force diretso. They will inform first everyone in the building that this activity is actually unsanctioned and unlawful, and then you must stop, disperse, and go home. Those that refuse to stop and go home, diha na din sila mapatungan og fine. Si Attorney Francisco, City Legal Counsel. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danaag sa Dakbayan.